अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मीना व्लॉग में आप सबका वेलकम है। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे डिप्रेशन सेशन स्टार्ट हुआ है, उसका आज पार्ट 2 है। तो बेसिकली जो हमने आज बात करनी है एंजाइटी पे करनी है हमने बात, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे करनी है हमने बात कि मकामी डिप्रेशन, इसका इलाज जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखेंगे। कुरान और हदीस में इसका क्या इलाज है और हमने किस तरह इसका इलाज करना है इंशाल्लाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुकामी डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है जो इंसान की सोच, जज्बात, जिस्मानी हालत और रोज़मर्रा के कामों में गहरा असर डालती है। इसमें बीमारी में इंसान मुसलसल उदासी और बेचैनी और थकावट में रहता है। यानी और उसने कोई काम नहीं भी किया तो फिर भी उसको महसूस होगा कि जी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत बेचैनी है, बहुत थकावट है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, खुदकुशी के ख़यालात उसके जहन में बहुत ज़्यादा आते होंगे। यानी इस बीमारी में, ये भी एक बीमारी है, मुकामी डिप्रेशन भी आपको एक बीमारी है जो आपको मौत तक लेके जा सकती है। तो इसको मामूली बीमारी बिल्कुल भी हम ना लें, जो इंसान के पूरे रवैये और सेहत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी का जो विक्टिम होता है पर्सन, वो अपने इर्द गिर्द एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। ज़िंदगी के जो भी उसके काम हैं, जो उसकी जॉब है, घरेलू काम है, जो भी है, जिस भी प्रोफेशन में वो, उसमें उसकी इंटरेस्ट लेवल 0 हो जाता है, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। कुरान और हदीस से हम इसका इलाज करेंगे कि मायूसी और फसूदगी का इलाज। इस्लाम में मायूसी और गम से निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। कुरान और हदीस दोनों ही हमारे लिए सुकून और उम्मीद की बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरान की रोशनी में हमें इस बारे में क्या रहनुमाई दी गई है, कुरान इस बारे में हमें क्या रोशनी देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िंदगी के मसाइल और परेशानियों का हल बताया है। हमें कभी भी मायूस ना होने की बार बार तलकीन की है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, इन्ना मअल उसरी युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत इंसान को ये उम्मीद देती है जब भी किसी मुश्किल या दिली फसूदगी का सामना हो, अल्लाह ताला इसके बाद आसानी करेगा। अल्लाह का वादा है कि हर तकलीफ़ के बाद एक राहत है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से उम्मीदें वस्ता कर लेते हैं, और जब वो हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरते तो हम हर्ट हो जाते हैं। कसूर उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, उम्मीद का है। तो अल्लाह ने इंसान को बार बार एक ये बात सिखाई है कि उम्मीद सिर्फ मेरी ज़ात से रखो। किसी के साथ अच्छा लेन देन करते हो, किसी के साथ अच्छा करते हो, तो उसका सिर्फ मेरे साथ रखो। इंसान हमेशा हमारी अच्छाई भूल जाते हैं, हम जो उन पे एहसानात करते हैं वो भूल जाते हैं, पर अल्लाह की ज़ात हमारे एहसानात नहीं भूलती जो हम लोगों पे करते हैं। तो हमें उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, लोगों से भी और अल्लाह से भी। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में फ़रमाया, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है, कह दो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गए हैं, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करने वाला है। ये आयत हमें ये बात भी बताती है कि अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो इसकी रहमत पर ईमान लाते हैं, तो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो लोग नाउमीद हो जाते हैं कि हमने ये गुनाह किए हैं, अगर इंसानों को पता चल जाए वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमें माफ़ नहीं करेंगे जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हम सब डरते हैं ना इस बात से कि ये गुनाह मैंने जानबूझ के किया या गलती से किया, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। शैतान हमें यही कहता है ना, मर जाओ तुम, तुम्हारा हाल ही यही है। पर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैं माफ़ कर देता हूँ सारे के सारे गुनाह। और मैं जब माफ़ कर देता हूँ तब मैं रियलाइज़ भी नहीं करवाता कि तुमने कब कब कौन कौन सा गुनाह किया है। तो इंसान को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह से जुड़ने में सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे तर्जुमा तफसीर की क्लासेस भी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सब ज़रूर ज्वाइन करें। नहीं तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आप सब हमारे साथ ही कनेक्टेड हों, आपको सिर्फ एक ऑप्शन बता रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं कोशिश करें, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लें, यूट्यूब पे ले सकते हैं, यूट्यूब से लें, कहीं जाके ले सकते हैं, वहाँ से लें, पर अटैच ज़रूर हो जाएं। आप जब कोशिश करते हैं ना तो आपको 100 हल मिल जाते हैं। तो कोशिश करें अल्लाह से जुड़ने की,
چھوٹے چھوٹے سیشن اٹینڈ کیا کریں، ڈفرینٹ کلاسز میں انگیج ہوا کریں، وہ بہت آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. آپ سوچیں گے نہیں، چھوٹی سی چیز بھی آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتی ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹنگ میں لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی نہیں ہوگا، پر آہستہ آہستہ بہت آپ کو مائنڈ کو چینج کرتی ہے، آپ کو بہت سکون دیتی ہے. تو ایک دن وہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گی. تو اپنے فائدے کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے اپنے رب سے ضرور جڑ جائیں. اسلام میں مایوسی اور غم سے نجات پانے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. قرآن اور حدیث میں دونوں ہی سکون ہیں. حدیث کی روشنی میں ہم اس کا علاج دیکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مایوسی اور افسردگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں مختلف دوائیں سکھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث میں ہم اللہ سے مختلف قسم کی پریشانیوں اور ذہنی دباؤں سے پناہ مانگتے ہیں. میں یہ حدیث انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی اور دعا بھی شیئر کروں گی. ذہنی دباؤں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی مدد سے تمام تکلیفات سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے. ہر وہ دعا مانگنی چاہیے جو انسان کو سکون دے اور ذہنی دباؤ کو کم کرے. ابن ماجہ کی ہے، یہ دعا اللہ سے دل کے سکون، غم اور پریشانی کے خاتمے کے لیے ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مایوسی اور افسردگی کے دوران اللہ سے خصوصی دعا کی ہے، جس سے ہمارے دل میں سکون اور ذہنی آرام بھی آتا ہے. یہ دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ گروپ میں. آگے سٹارٹ کرتے ہیں. شریعت کے مطابق اس کا علاج کیا ہے؟ اسلام میں ذہنی سکون اور روحانی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے. شریعت ہمیں ذہنی بیماری اور مشکلات کا حل روحانیات میں تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ کے ذکر کو دل کا سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے. یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کے دل کو سکون اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں. ذکر کیا کریں آپ؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو کہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے اٹیچ کرتی ہے، جو کہ ہماری سب سے زیادہ ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے. قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پہ وہ آیات جو دل کو سکون پہنچائیں، جیسے کہ آیت الکرسی ڈیلی روٹین میں پڑھیں، سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، نفل عبادات کریں، تہجد پڑھیں. مایوسی کو دور کرنے کے لیے بار بار اللہ سے دعائیں مانگیں. دعا اور توبہ. مایوسی اور فسردگی کے دوران اللہ سے دعا کرنا، اپنے حالات اللہ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایمان کا اہم حصہ ہے. دعا اور توبہ انسان کے روح کو سکون پہنچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی مدد اور رحمت کا یقین دلاتی ہے. یہ جو بیماری ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور اللہ کی رحمت ہم پہ بہت بڑی ہے. کوشش کریں آپ ان بیماریوں میں دوا یعنی میڈیسن کا استعمال کم سے کم کریں. زیادہ خود کو روحانیات سے جوڑیں، اللہ کے قریب کریں، اپنی روح کو پرسکون کریں. کچھ عملی قدمات ہیں. ہر دن کی عبادت کی ایک روٹین سیٹ کریں. دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں. خوش رہنے کے لیے مثبت سوچیں ضرور اپنائیں. یہ ایک بیماری ہے لیکن اس کا علاج قرآن سنت سے ثابت ہے. حدیث میں اس کا علاج ہے، تو اس کا علاج ضرور کریں جو کہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، بجائے کہ آپ میڈیسن کی اپنے آپ کو عادی بنا لیں، انسانوں کو عادی بنا لیں. تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا عادی بنائیں. اپنی روٹین کو ایسے سیٹ کریں کہ آپ اللہ سے جڑ سکیں، آپ اللہ سے مدد مانگ سکیں. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہے منفی اثرات اور ڈپریشن سے نجات. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں منفی خیالات بہت آتے ہیں، ہمیں اتنے زیادہ منفی خیالات آتے ہیں، ہم منفی خیالات میں رہتے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں بھی کیا ہوتا، ہمارے ساتھ غلط نہیں بھی کیا ہوتا، تو ہمیں یہی سوچ رہتی ہے وہ میرے ساتھ غلط کر دے گا، وہ میرے ساتھ ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا، یہ دیکھنا وہ میرے خلاف ضرور یہ کرے گی. یعنی خود سے سوچوں کو فرض کرنا، چیزوں کو فرض کرنا، یہ ہوتے ہیں منفی خیالات جو کہ آپ کی زندگی کو ڈسٹروائے کر کے رکھ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو بنجر بنا سکتے ہیں. تو منفی خیالات سے ہم کیسے نپٹیں، منفی خیالات سے ہم کیسے نکلیں، اور منفی خیالات سے نکلنے کا علاج کیا ہے؟ اپنی زندگی میں جن اندھیروں کا ہم وکٹم بن جاتے ہیں، ان اندھیروں سے ہم خود کو خود ہی نکال سکتے ہیں. کوئی آگے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اندھیروں سے نہیں نکالے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے کہ ہم خود ہی کوشش کریں.
जो अगला हमारा पार्ट होगा वो इंशाल्लाह मनफी असरात पे होगा, घबराहट पे होगा और डिप्रेशन से निजात पे होगा। कुछ टिप्स आपको बताएंगे कि आप इन सब चीज़ों से कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं और अगर आप इनमें हैं तो कैसे इनसे निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो। ये हमारा पार्ट 2 था। तो इंशाल्लाह हमारे छोटे छोटे हमने पार्ट बनाए हैं ताकि इतना लंबा लेक्चर ना हो। ज़्यादा लंबा होगा तो आप सबसे सुना भी नहीं जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट शॉर्ट करके बनाए हैं, तो ताकि आप सब अच्छे से सुन सकें, अच्छे से समझ सकें। और इंशाल्लाह ज़रूर जिस मुश्किल में है अल्लाह आपको उस मुश्किल से निकाले। मीना व्लॉग का ये लेक्चर नंबर 2 है डिप्रेशन का। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह के और आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। और एंड पे ये कहूँगी कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अपने स्टेटस पे भी शेयर किया करें लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन के सुकून हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।